Und ihr wurdet geseelt du Saint-Esprit vom Heiligen Geist, qui avait été promis. der versprochen Tant que wurde. la conviction de salut Das heißt, das nennt man n'est pas tombée dans ton cœur, die Bekenntnis der le Errettung. Saint-Esprit ne peut pas descendre. Die Bekenntnis der Moi, je Errettung. m'étonne de beaucoup de chrétiens Ich bin enttäuscht von qui vielen sont à Christen, l'église depuis die in der des Kirche années. sind, die seit Jahren, mais qui n'ont toujours pas reçu le Saint-Esprit. aber die den Heiligen Geist immer noch Romains lui dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, Römer sagt, die den Geist Ne lui Gottes nicht appartiennent haben, pas. gehören ihn auch nicht. donc tu dois revenir Das heißt, du musst wieder zum zweiten Niveau au zurückkehren. niveau de la rédemption. Zur Erlösung. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore humilié. Du hast dich noch nicht Ça veut dire que tu n'as pas encore été brisé à la Du croix hast noch nicht gebrochen par am ton Kreuz péché. durch deine Sünde. Il faut que tu reviennes là. Du musst da Parce que zurückkehren. Dieu ne brûle pas les étapes. Denn Gott Dieu- überholt diese Etappen nicht. Dieu ne va pas donner son Saint-Esprit Gott gibt seinen Heiligen Geist nicht à quelqu'un qui n'a pas an compris jemand, der es nicht verstanden hat. l'œuvre de la croix. Derjenige, der das Werk des très, Kreuzes très nicht important. verstanden hat. Das ist sehr wichtig. Et le Saint-Esprit nous est donné Und der Heilige Geist ist uns gegeben comme un gage de notre héritage. wie ein Leiter, wie eine Gabe unserer Erde. Et cet esprit crie en nous. Und dieser Geist schreit in uns. Ah, Aber Père. Vater, Alléluia. Mais est-ce que ça suffit? ist es genug? Dieu t'a élu, Gott hat dich erlöst, t'as fait entrer ausgewählt, dans la hat rédemption. dich erlöst. Le Saint-Esprit est venu te sceller Der de son Heilige Geist sceau ist gekommen, um dich zu sehen, zu füllen. et tu t'assois. Est-ce que ça Und suffit? jetzt sitzt du dich hin. Ist es genug? Dieu veut que tu ailles plus loin. Gott möchte, dass du Dieu weitergehst. veut que tu entres maintenant dans Gott sa möchte, famille. dass du in seine Familie Dieu va kommst. commencer à te travailler Gott wird an dir arbeiten. pour que vraiment cet esprit d'adoption Damit dieser Geist der Erbschaft, der Adoption commence anfängt. une œuvre Eine Werk filiale en toi. in dir. Et dans Éphésiens 2,19, il est dit, Epheser 2,10 sagt es, ainsi donc, so, vous n'êtes plus des étrangers, ihr seid nicht mehr Fremde, ni des gens de passage, weder Fremdlinge, mais vous oder êtes concitoyens des saints, ihr seid Miterbe der Heiligen. membres de la famille Ihr de seid Dieu. Teil ce der moment-là, Familie Gottes. tu comprends que tu intègres une In famille. diesem Moment verstehst du, dass Tu comprends que tu fais partie d'un Du corps verstehst, dass du Teil eines Körpers et que bist tu dois fonctionner à l'intérieur de ce und corps. dass du funktionieren musst in diesem Mais Körper. beaucoup d'entre nous, Aber viele von uns, nous nous arrêtons là. wir bleiben da On a stehen. reçu le Saint-Esprit, Wir haben den Heiligen Geist on empfangen, s'assoit. dann setzen wir uns Année hin. après année, Jahre tu es nach assis. setzt du dich hin. Tu n'avances pas, tu ne vas pas Du plus loin. gehst nicht nach vorne, du Mais gehst Dieu nicht veut weiter. que tu ailles plus Aber loin. Gott möchte das noch Dieu weiter. veut te donner les arts de l'esprit. Gott möchte die Mais Sehnen, il die t'appelle à- Flügel des Geistes geben. Il t'appelle à bâtir. Er ruft dich an, um Il t'appelle à aller en Er profondeur. ruft dich, um noch tiefer zu À gehen. connaître maintenant comment fonctionne son Um royaume. zu wissen, wie funktioniert sein Königreich. Et au fur et à mesure que tu grandis, Und dadurch wirst du wachsen. tu vas connaître des oppositions encore plus Und grandes. du wirst noch größere L'ennemi Gelegenheiten. va se lever Der Feind wird aber pour te aufstehen décourager. und dich entmutigen. Tu vas commencer à être Du attaqué. wirst attackiert sein. Tu étais béni auparavant. Du warst gesegnet Et vorher. tout à coup, tu vas peut-être perdre ton Und auf travail. einmal verlierst du deinen Job. Tu étais en parfaite santé Du warst sehr et tu gesund. vas commencer à tomber Auf malade. einmal wirst du krank. Et puis tes proches vont te dire, mais c'est quel Dieu Und là? man fragt, was ist das für Mais ein là Gott? où tu vas, c'est Da quoi? wo du gehst, was Tu ist nous dis das? que Jésus guérit, Du sagst Jesus tu nous dis que Jésus du sauve, sagst Jesus rettet. mais comment ça se fait que depuis que tu vas dans cette Wie église kann là, es sein, dass du da Tu es tout le temps malade. bist du immer krank? tu es plus pauvre Du bist qu'avant? noch ärmer als früher. Où est la gloire de Wo Dieu? ist denn die Heiligkeit Est-ce que Gottes? nos familles ne nous ont pas dit ça? Haben uns diese Familien das Lorsque le gesagt? malheur t'atteint, Wenn du comme il a atteint Job, wie es Job, la femme de Job lui a dit quoi? Jobs Frau Maudit hat Dieu gesagt, est mort. Pourquoi tu demeures paix? Mais il est écrit que Job est demeuré ferme dans son intégrité. Hiob war treu in seinen. Et voilà ce que tu dois dire à l'ennemi. Das musst du dem Feind sagen. Je n'abandonnerai pas mon Dieu. Ich werde mein Gott nicht Je aufgeben. n'abandonnerai pas mon Ich werde meinen Dieu. Gott nicht verlassen. Je sais en qui j'ai cru. Ich weiß, an wen ich geglaubt Le habe. Dieu Der Gott, que je sais ich diene, peut me délivrer. kann mich befreien. C'est ce que Daniel a dit. Das ist das, was Daniel C'est ce que gesagt hat. Shadrach, Das ist Meshach, das, was Abednego Shadrach, ont Meshach dit. und Abednego gesagt haben. Lorsque le diable est venu Als der tester leur foi. Teufel ihr Glaube getestet hat. Parce que tu dois savoir que cette foi, Denn cette du musst conviction que wissen, tu as, diese Überzeugung, die du à un hast. moment donné, elle Es sera wird ein testée. Moment kommen, wo es getestet Si wird. le Fils de Dieu même, on l'a emmené dans le Sogar désert, der Sohn Gottes wurde in der Pour Wüste être gebracht, testé. um versucht zu werden. tu penses que toi tu vas Denkst du, dire, dass du niemals versucht hast? mais tu dois résister. Du musst widerstehen. C'est la parole Du wirst sagen, das qui te Wort. permet de résister. À ce moment-là, tu dis à l'ennemi, ôte-toi de mon chemin. Nein, geh weg von meinem C'est Weg. en qui j'ai cru, Ich weiß, dass du alléluia. geglaubt habe. Et tu montes d'un niveau supérieur. Et tu passes au quatrième niveau, Am vierten Niveau que kommst du. j'appelle la filiation. La filiation.
Filiation. Adoption, Achso, filiation. der Erbe, also die Adoption, das Erbe. Das Amen. Erbe. Das Erbe. Éphésiens 2,19 nous dit, Epheser 2,19 sagt uns, ah oui, on l'a lu déjà. wir haben schon gelesen, Ainsi, so vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, so sagt, ihr seid mais vous êtes Fremdlinge, concitoyens des saints. aber ihr seid sozusagen Teilhaber, ihr seid Teil sozusagen der Et nous Heiligen. savons que, Und wir wissen das, à partir du moment ab dem Moment, où l'Esprit de Dieu wo der Geist Gottes commence à te travailler, in dir arbeitet, pour que tu, véritablement que tu entres dans cette famille bénie, damit du in diese Familie le Saint-Esprit hereinkommst. commence alors un apprentissage Das heißt, du fängst eine avec Ausbildung le an, Saint-Esprit eine Ausbildung mit dem Heiligen pour Geist, que ta nature change, damit deine Natur sich pour verändert, que ton caractère damit commence à sich ressembler à dein celui du Fils. Charakter so wie Christus Charakter C'est wird. très très important. Sehr wichtig. Si tu dis que tu es enfant de Wenn du Dieu, sagst, ich bin Kind Gottes, tu dois porter dann musst du son image. sein Bild tragen. Lorsque l'homme a chuté, avant, Als der Mensch gefallen ist, lorsqu'il a été créé, als er geschaffen wurde, il portait l'image du Père. hat das Bild des Adam a Vaters été créé à getragen. l'image de Dieu. Hatte das Bild des Mais quand, Vaters. après la chute, Aber nach dem Fall l'homme hat der Mensch, n'était plus à l'image de Dieu. hatte der Mais Mensch nicht mehr Adam dieses Bild enfanta Gottes. un fils à son image. Aber Adam hatte einen Sohn nach Et seinem. comme nous l'avons dit hier, Wie es gestern le gesagt, diable cherche à reproduire der Teufel versucht, son image, l'image de ton dann Père, trägst du das Bild deines Vaters. de celui que tu as choisi, qui est Satan. Indem du erwählt hast, das ist der Teufel. Jésus a repris les pharisiens Jesus hat die Pharisäer Pour dire- sozusagen, pour leur dire, vous dites que vous êtes fils d'Abraham, Jesus hat die Pharisäer konfrontiert und gesagt, ihr seid Abrahams Kinder, aber si vous étiez fils d'Abraham, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, vous feriez les œuvres dann d'Abraham. würdet ihr Abrahams Mais vous Werke avez pour père le aber diable. ihr habt zum Vater den Teufel. Et tu dois savoir Und du musst wissen, que l'œuvre principale du dass Saint-Esprit der prinzipielle Werk, das prinzipielle Werk des Heiligen Geistes dans la vie du croyant, im Leben des Gläubigen c'est de te travailler ist, an dir zu arbeiten, en vue de t'amener dich dahin zu à la bringen, ressemblance parfaite dich in einem perfekten Ebenbild zu avec le bringen Fils. mit dem Sohn. Alléluia. L'élection, Die Wahl, la rédemption, die Erlösung, l'attestation, das Erreichen la filiation. und das Erbe. On va s'arrêter là. Wir werden da, wenn wir da Dieu sind, veut que tu ailles plus loin. Gott möchte, dass du noch Alléluia. Dieu veut que tu connaisses, Gott möchte, dass du Son royaume. sollst, sein Königreich que tu wissen saches sollst, comment il dass fonctionne, du wissen sollst, wie es que tu funktioniert, saches ce qui est essentiel pour lui. dass du wissen musst, dass es sehr wichtig ist für Mais dich. bien souvent, Aber oft, l'ennemi, der Feind, qui lui est persévérant, der wirklich sehr geduldig des ist, fois même plus que nous les chrétiens, ist geduldiger als wir Christen, qui œuvre constamment, der konstanterweise qui cherchera toujours une occasion immer favorable, eine Gelegenheit nutzen wird. va venir Er wird immer kommen, te décourager, dich zu entmutigen, te déprimer, dich zu zerschlagen, pour que tu n'ailles pas plus loin. damit du nicht mehr weiterkommst. Quelquefois, Manchmal les mêmes frères, dieselben Brüder, les mêmes sœurs dieselben Schwestern, qui t'ont accueilli dans die l'église, dich in der Gemeinde te disent, empfangen haben, hé ma sagst du, sœur, oh meine sois la Schwester, bienvenue. sei willkommen. Oh, je vois la gloire de Oh, Dieu ich sehe sur die toi. Herrlichkeit Oh. Gottes auf dich. Hé ma Oh, bien-aimée, meine Geliebte. ce sont les Das mêmes sind dieselben, qui vont te die crucifier. nachher kreuzigen Ce sont werden. les Das sind mêmes dieselben, qui vont te die critiquer nachher kritisieren werden. dans l'église In même. der Kirche sogar. Et tu vas commencer à te Und du wirst décourager. entmutigt Tu vas sein. dire, mais c'est ça les Und chrétiens, sagen, sind das Christen? c'est ça que je suis venu Das chercher. Christen, was ich gesucht habe. C'est ça la famille de Sind Dieu. das die Familie Gottes? Et ça fait plus mal Und das tut weh, que si c'était les païens. als wenn das Heiden Pourquoi? wäre. Warum? Parce que ce sont ceux qui sont ta chair, Das sind sie, ta propre chair. dein Fleisch sind. Das Jesus. sind die, die dein Fleisch sind. Ce sont ses frères. Jesus, das waren seine Ils se sont Brüder, posés à lui, ce sont die ses sich ihm péchés. widerstanden haben. Joseph, Josef, ce sont ses das propres waren frères. seine eigenen Brüder. David, ce sont ses propres Seine frères. eigenen Brüder. Ça fait beaucoup plus Das mal. tut noch mehr weh. L'ennemi ne va pas chercher quelqu'un du Der dehors. Teufel wird nicht jemand von außen C'est à suchen, l'intérieur. sondern jemand von innen. À l'intérieur. Von innen. Parce qu'il veut, Weil er möchte, lorsqu'il veut t'entailler, wenn er dich lorsqu'il veut te aufreißen, blesser, wenn er dich verletzen il veut möchte, s'assurer que tu ne dann te möchte relèves er pas sich du versichern, chemin. dass du auch nicht mehr aufstehen Il veut wirst. s'assurer que tu vas Er quitter möchte sich l'église versichern, dass du die Gemeinde verlassen wirst. et que tu n'y remettras plus les Und pieds. dass du nie wieder deine Füße da Et rein. quelquefois tu es comme ça. Und manchmal bist du auch so. Tenter de te dire, Du versuchst dich zu sagen, moi je laisse tomber ach, ich gebe auf. cette église-là. Diese Kirche. Et tu oublies Und du vergisst, que ce n'est pas les hommes dass es nicht die que tu es Menschen venu sind, chercher, die du gesucht hast. c'est pas leur Es approbation, sind nicht die Menschen, mais que oder? c'est Dieu. Es ist doch Gott, den du gesucht Tes hast. yeux Gott. doivent être sur le Seigneur. Deine Augen müssen auf Gott C'est gerichtet lui sein. le rémunérateur Er ist derjenige, der dich de belohnen ta wird. foi.
der dein Glauben belohnen wird. Et Dieu veut, Und Gott möchte à ce moment-là, an diesem Moment te faire connaître dich wissen ce lassen, que lui il appelle l'amour. was er Liebe, wahre Liebe nennt. Parce que c'est à ce moment-là Denn an diesem que tu Punkt commenceras wirst du anfangen à comprendre zu ce qu'est l'amour. verstehen, dass es die Liebe, wahre Liebe ist. Et arriver Und angekommen, à voir ce frère, cette sœur, um diese Bruder und Schwester, droit dans les yeux, droit dans les yeux, du schaust ihn, geht direkt in den Augen à lui dire je t'aime de l'amour und du ihm sagst, Seigneur. Liebe Et ist. avoir le discernement Und spirituel du musst auch den geistigen pour voir que Unterscheidung haben, l'ennemi est derrière zu lui. wissen, dass der Feind hinter ihm Et ist. que c'est lui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et Und le dass wir sang, nicht gegen Fleisch und Blut dit kämpfen, Éphésiens, sagt et que Epheser, c'est l'ennemi qui est derrière. sondern der Feind, der Il dahinter est hors steckt. de mon chemin. Ich sag, geh Parce que je weiter. sais en qui j'ai cru. Weißt du, wen Et je monte plus haut. ich gehe noch weiter. Alléluia. Au 5e niveau, Zum 5. Niveau. que j'appelle l'édification. Dass ich die Bildung, das heißt die Bildung, die Bearbeitung nenne. Vous savez, c'est un test. Hein. Wisst ihr, das ist ein Test. Ce niveau-là, Dieses Niveau, c'est vraiment un test. das ist wirklich ein Test. Parce que c'est là Was da ist es, où Dieu va commencer à réellement travailler ce qui est profond. denn da in der Bildungsphase, in der Aufbauphase, wird Gott wirklich an dir arbeiten. Dieu va commencer à travailler Dort wird Gott anfangen, an dir zu ce qui est arbeiten, profond en toi. was in dir tief steckt. Il désire que tu sois enraciné Er möchte, dass du wirklich verwurzelt et seist fondé dans l'amour. und fundiert seist in der Liebe. L'enracinement, Und diese Verwurzelung, vous avez vu les racines d'un arbre. ihr seht die Wurzeln des Baums. Comment c'est profond. Ihr wisst, wie tief die Wurzeln sind auf der Erde. On ne sait pas comment cela se fait, Und n'est-ce wir pas? wissen gar nicht mal, wie passiert das eigentlich. Ça se fait dans le secret. Aber es passiert im Ça se- Geheimnis. ça Es se fait- passiert da unter ça se der fait sous la Erde. terre. Es passiert da unter der Tu ne Erde. vois pas ce Du processus. siehst diesen Prozess nicht. Et pourtant, Aber trotzdem, mois après mois, Monat nach Monat, année après année, Jahre nach Jahren, cet arbre dieser Baum approfondit ses racines. vertieft seine Wurzeln. Pour que lorsque le vent vient, Damit, wenn der Wind kommt, lorsque la tempête vient, wenn der Wind kommt, le das Wind, tsunami peut venir, der Tsunami, le tremblement de terre peut venir. was auch immer, Il ne bougera pas dieser Baum wird nicht parce fallen. qu'il a creusé ses racines. Seine Wurzeln Il est allé en profondeur. sehr tief verwurzelt sind. La fondation, Daran musst du arbeiten. c'est ce que tu fais à partir de la parole, Das ist das, was du durch das à Wort machst. partir de ta consécration, Durch deine Hingabe, à partir de tes prières, durch deine Gebete, à partir de ton obéissance durch au deinen Seigneur. Gehorsam zu Gott. Et l'enracinement, Und deine Verwurzelung, C'est le diese travail de Dieu. Wurzeln, das ist die Arbeit Gottes. c'est ce travail spirituel Diese geistliche que Arbeit, Dieu fait dans ta vie que tu das ne vois Gott in pas. deinem Leben tut. Et tu te rends compte que ce qui te touchait hier, Und du stellst fest, alles, was du gestern berührt hast, rührt dich nicht. tu te rends compte que là où tu tombais Du hier, stellst fest, da wo du früher gefallen bist, du fällst nicht mehr hinein. pourquoi? Parce que à chaque fois que l'ennemi est Weil venu, jedes Mal, wenn der Teufel tu as kommt, su résister. was du Et même si tu es tombé, Und wenn du auch selber gefallen bist, bist du tu t'es aufgestanden. appuyé sur le Und du Seigneur. hast dich an Gott gehenkt. Alléluia. C'est bien que les enfants de Sehr comprendre wichtig, ces das zu choses. verstehen. Mais est-ce que nous allons nous arrêter là? Wenn wir uns da Moi, zufriedenstellen, je la rédemption, die Erlösung, l'attestation, die das Erreichen, la filiation, das Erbe, l'édification die Bildung, der Aufbau, et l'oscillation. L'oscillation. Osciller. Balancement. achso, also das Gleichgewicht, ja? Gleichgewicht, okay. Das Balance, der Balance, das Gleichgewicht. L'oscillation. Das Gleichgewicht. Quand Dieu commence à nous bâtir Wenn Gott anfängt, uns aufzubauen, et que nous comprenons que Dieu veut que nous allions plus loin, und wenn wir verstehen, dass Gott möchte, dass wir noch que weiterkommen, maintenant nous levions pour le servir, dass wir aufstehen, um ihm zu dienen, nous commençons à nous rendre compte dann stellen wir fest, qu'il y a un combat dass es einen Kampf gibt. sur lequel nous n'avions pas compté. Ein Kampf, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. C'est celui de ta propre chair. Das ist der Kampf deines C'est Fleisches. celui de ta propre chair. Der Kampf deines eigenen Fleisches. Parce que Paul dit que celui qui a vaincu Weil la chair Paulus sagt, derjenige, der das Fleisch besiegt en hat, a fini avec le péché. hat mit der Sünde ein Ende gemacht. L'oscillation, Das heißt, das c'est Gleichgewicht le 6e niveau. ist das 6. Level.